अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो गाइस, कुछ लोगों को मेरे इस्लाम अपनाने से दिक्कत है गाइस, और वो लोग मुझे डीएम करके कहते हैं कि मैं जो दोनों मजहब है, हिंदू मजहब और इस्लाम मजहब की अच्छाई के साथ साथ बुराई भी देखूं, क्योंकि सिर्फ मुझे जो है ना इस्लाम मजहब की अच्छाइयाँ ही बताई गई है, बुराइयाँ नहीं पता है गाइस। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब हम हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे माँ बाप है, उनकी हम बुराई नहीं सुन सकते, हम उनके अंदर कमियां नहीं ढूंढ सकते, तो वैसे ही मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, तो मैं कौन होती हूँ उसके अंदर कमियां ढूंढने वाली, उसकी खुदाई को झुटलाने वाली। उसकी आसमानी किताब कुरान शरीफ आसमान से उतरी हुई है गाइस। अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे कुरान शरीफ सिखाया है। हर किसी के सीखने और समझ में आने वाली किताब नहीं है कुरान शरीफ। अल्लाह की जिस भी बंदे को हिदायत होती है वो ही सीख पाता है, क्योंकि जो भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होगा वो मेरी बातों से एग्री करेगा कि कुरान शरीफ के जो भी हर्फ है हमें उसे सही तरीके से अदाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक भी हर्फ को गलत पढ़ देंगे तो उसके मायने जो है उल्टे हो जाएंगे और हमें जो है उसका गुनाह मिलेगा। इसलिए गाइस, हमें जो है कुरान शरीफ जो अरबी की है उसकी एक एक हर्फ को सही तरीके से अदा करना है। तो गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा बारीकियों के साथ अच्छे से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस, इस्लाम के अंदर कोई बुराइयां है ही नहीं, तो मैं ढूंढूंगी कैसे गाइस? मुझे अच्छाइयाँ ही पता है। हाँ, मैं मानती हूँ जैसे कि इस्लाम में शराब पीना मना है, और फिर भी कुछ मुस्लिम लोग पीते हैं गाइस और इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो ऐसे हर मजहब में है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम मजहब में ही नाफरमान है। काफ़ी मजहब, जितने भी मजहब हैं सब में ना अपने अपने मजहब के हिसाब से नाफरमानी करने वाले लोग हैं गाइस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है अपने मजहब के अंदर कमियां ढूंढे गाइस। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस तरीके की छोटी सोच रखना चाहिए। और बाकी मजहब के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस मजहब में मैं थी, हिंदू मजहब में गाइस, एक वीडियो में तो बुराई कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी, और 10 वीडियो भी बना लूँ तो बुराइयाँ कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस्लाम ने ही मुझे सिखाया है कि हम अपने मजहब में रहते हुए किसी दूसरे मजहब को बुरा नहीं कहें। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं बिना वजह मुस्लिम लोगों से चिढ़ती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हिंदू फैमिली हैं उसमें बच्चों को यही सिखाया जाता है कि मुस्लिम लोगों से चिढ़ना है और उन्हें अपना दुश्मन समझना है बिना वजह, चाहे उन्होंने कुछ नहीं किया हो तब भी। तो मैं भी उन्हीं में से एक थी, कट्टर हिंदू टाइप की सोच थी और बिना वजह मुस्लिम लोगों से चिढ़ने वाली थी। पर अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुसलमान हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और सब लोगों के साथ में रह के इस्लामिक त्यौहार मना। हमारा जो मजहब है गाइस, इस पर जो एक एक चीज़ें बताई गई है, नमाज हो गई, नमाज के बारे में भी साइंस में बताया गया है, इमामा पहनने के बारे में भी साइंस में बताया गया है कि इसके क्या बेनिफिट्स है। और गाइस, जो भी इस्लाम के नाफरमान हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं गाइस, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जहन्नम बनाई गई है और जहन्नम में भी एक ख़ास तरीके का और सख्त अजाब रखा गया है, वो जहन्नमियों के लिए ही है। तो गाइस, उन्हें ये तो पता होता है एक मुस्लिम को कि जहन्नम है, जन्नत है गाइस, पर वो ये क्यों, कैसे, किस लिए, इस तरीके का सवाल करके खुद को भी गुमराह करते हैं और गाइस वो पब्लिक को भी गुमराह करते हैं अपने चैनल पर बुला बुला के गाइस। तो ये सब शैतान के रास्ते पर चलने वाला दौर है गाइस, और इस तरीके के जो काम कर रहे हैं ये भी शैतान के रास्ते पर ही चल रहे हैं गाइस। इसलिए हम जितना हो सकते हैं अपने ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत हो तो यही हमारे लिए सही रहेगा। और गाइस, मतलब हिंदू मजहब की बुराई है तो गाइस, हिंदू मजहब जो है इंसान खुद ही अपने हाथों से मिट्टी से, पत्थर से मूर्तियाँ बनाता है और फिर खुद ही उसको मस्त तरीके से तैयार कर कर उसको बिठालता है और उसकी पूजा करता है अपने घरों में। शंकर जी हो गए, गणेश जी हो गए, दुर्गा जी हो गए गाइस। तो कोई भी जो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ है वो गाइस कैसे हमें फ़ायदा, नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर हमें गौर करना चाहिए गाइस।
تو میں نے بھی یہی غور کیا کہ صحیح بات ہے، جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ ہماری رکشا کیسے کریں گی۔ تو یہی تھا کہ اسلام جو ہے اس طریقے کا ہے جسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک کہیں سے کونے سے ذرا سی روشنی دکھ رہی ہے، اجالا آ رہا ہے۔ میری زندگی میں بھی اسلام نے اس طریقے سے ہی قدم رکھا گائز، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں گائز، اور میں کسی بھی ریلیجن کو برا کہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کی مانیتا ہے، اگر آپ لوگوں کی شردھا بھاونائیں جو بھی جس بھی مذہب سے جڑی ہوئی ہے تو آپ اسے مانیں گا، اس پر میں تو اسلام کو ہی فالو کروں گی، اور جتنی بھی ویڈیو بناؤں گی اسلام کے اوپر، اسلام کی اچھائیوں کے اوپر اور اپنے لائف ایکسپیرینس کے اوپر بناؤں گی گائز۔ اور میرا یہ جو چینل ہے، میں اسلام کی اچھی اچھی باتیں، اسلام کی خوبیاں بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کی ہے گائز۔ اگر آپ لوگوں کو میرا سپورٹ کرنا ہے تو آپ لوگ میرا سپورٹ کیجئے، نہیں تو آپ لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ چینل دیکھ سکتے ہیں۔ میں کسی کا دل دکھانے کا میرا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دھرم، کسی بھی مذہب کو برا کہنے کا میرا مقصد ہے، کیونکہ میرے جو پیرنٹس ہیں، جو میری ممی پاپا ہے، وہ بھی ہندو مذہب کو مانتے ہیں، ان کی اس میں مانیتا ہے، ان میں ان کی شردھا ہے، بھاونا ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی میں مانیتا اور شردھا کو ٹھیس پہنچاؤں، مجھے حق نہیں ہے۔ اور اسلام میں آنے کے بعد یہ میرا پرسنل تجربہ رہا ہے، پرسنل میری یہ چیزیں ہے کہ مجھے اسلام کی ساری چیزیں اچھی لگتی ہے، میں نہیں ڈھونڈ سکتی اسلام کے اندر برائیاں، اور کیوں ڈھونڈوں میں گائز۔ اسلام میں آنے کے بعد مجھے ایک عزت ملی ہے، عزت والی زندگی ملی ہے، میرے ہسبینڈ مجھے ہر ایک چیز، سہولیت کی چیز گھر میں دیتے ہیں گائز، اور مجھے ایک دم میری ماشاءاللہ اچھی زندگی، لائف اسٹائل ہے، یہ سب اسلام میں آنے کے بعد ہی ملا ہے۔ دوسرے مذہبوں کی طرح ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، اسلام مذہب میں کہ بیٹی، اب جیسے جس طریقے کا ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو ہے ساس داماد کے ساتھ شادی کے پہلے ہی فرار ہو گئی، بھاگ گئی، یا پھر بہو سسر سے شادی کر لیتی ہے یا بھاگ جاتی ہے، اس طریقے کا ویسے ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا جو اسلام ایک دم صاف ستھرا پاک مذہب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس سے چڑ ہے یا پھر دقت ہے تو آپ اسلام کی خوبیوں کو پہلے پڑھیں، سمجھیں، جانیں، پھر اس کے بارے میں بولیں نا۔ میں نے تو پڑھا ہے، سمجھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، تو میں اسلام کی برائیاں کیسے دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ وہ خدا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے بولنے کی طاقت دی، وہی میرے سارے کام سنوار رہا ہے اور میری زندگی کو چلا رہا ہے۔ تو میں ہوتی کون ہوں گائز؟ میری مرضی سے تو میں دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئی، جو میرے پیرنٹس تھے وہ میں نے چنے بھی نہیں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی ہی محبت تھی جو اللہ نے مجھے اسلام میں لایا اور مجھے اچھائیاں سکھائی ہے۔ تو یہ تھی میری ویڈیوز۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ میں بھی آپ سبھی لوگوں کو دعا میں یاد رکھوں گی۔ اللہ آپ سب کی، میری اور آپ سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کرے اور صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔